ये हम आ गया जुनल बाजार पर पस्तरा होटल में। यहाँ हर फ्राइडे में आते हैं हम खाने के लिए। अब भी दिक्कत है। ये होटल पर बहुत ही स्वाद खिचड़ी रान्ना होता है। और क्या है, और खासी है। ये क्या है, टॉकिंग। ये हमारा छोटा भाई है जो बहुत ही कुछ देर पहले डर गया था हमारा लिए। हम फ्रेश होने के लिए हाथ मुंह धो रहा है। बांग्ला बोलो, हिंदी खाली बोलो ना। तुम भाई पाएगे सब दोस्तों। I'm extremely sorry. हम दारू नहीं पीते हैं, तुम बहुत गलत समझ रहे हो हमको। इसका चूल जो है ना, बहुत लड़की का क्रश है। धरो कैमरा, धरो कैमरामैन। টাকা তো থাকবেই ক্যামেরা, টাকা না থাকলে তো রেস্টুরেন্টের মালিক না থাকলে তো এটা কি বলি होटल का बहुत ही अच्छा लोग है। अरे ये हमारा छोटो भाई है गुलू गुलू। जुनल पर बहुत ही फेमस लोग है। खाना खाना নেহারি গরম গরম ভাব উঠতেছে। মোষ সেটা গরু তো এখানে গরম। এটা হচ্ছে এখানে গরম হয় না, এটা গরম হবে। এখানে এটা শেষ, শেষ দেখেন সমস্যা নেই, ছোট মাছ সবই আছে যা লাগবে। काका आप यहीं पर ही करना करते हो क्या, ना कि बारी बेड से हम फारूक खाबे कैमरा कहाँ पर था? हंसी खाओगे या कैमरा कहाँ पर? अच्छा हिंदन काटे পরে আবার তাও লাগানো লাগবে। হ্যাঁ সময় এটা আপনার কি আবার তো আসলে কাকার রান্নাটা অনেক সুন্দর। দেখেন এখানে দিয়েছে বোঝা যায় না, ব্যবহারটা বুঝবে না। তারপরে শসা, এখানে আছে লেবু, মরিচ, তারপর আছে এখানে আমাদের 100 এখানে আসতে হবে, দেখতে হবে, খেতে হবে। খেতে হবে এক কথা, এক বারোটা একটা নাই। এভরি ফ্রাইডে আমরা এখানে, যখন আসবেন তখনই পাবেন। এই যে কাকা, কাকা দোকানদার। তো এই দোকানটা কিন্তু আপনার রাত 12টা 12:30 একটা পর্যন্ত খোলা থাকে। তো এখানে জোনাল বাজার আপনারা যারা আসতে চান অবশ্যই চলে আসবেন। মসজিদের পাশে। হ্যাঁ, আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে এখানে আসি খানা খাওয়াতে। খুব সুস্বাদু, খিচুড়িটা অনেক সুস্বাদু হয় এবং রান্নাটা অনেক টাটকা।
বলে দাও তোমার ওইটা কি নীলার কি নীলাক প্রমোট মাদ্দ ও এমনিতেই ভাইরাল না হ্যাঁ ও ভালো একটা মেয়ের প্রমোট দাও তোমার গার্লফ্রেন্ড কা প্রমোট দাও নেই আমার মধ্যে নেই নিম কাদো কবে হইলো अरे हम नाम 2 लाख कह दो एक हम 2 लाख को पेमेंट देना चाहते हैं 2 लाख को नाम याद आ गया ভিডিওটা তো দোলাও দেখতে নিতে নামটাকে লিখে हम 2 लाख को प्रमोट देना चाहते हैं ये भाषा 2 लाख है 2 लाख তোমাকে পছন্দ করে এই বিষয়ে কিছু বলো বাদ দাও 2 लाख शादी थी ये बायो डोंगी मंगी तो हम देखते আবার বেশি কওকে তোর জুম চলতে আবার চল থানা ব্রেক করছে কোন চল ঘুরাবো তাহলে আবার যাবো গুলো গুলো ভাই हमारा नीते हैं দে আর